بكم متابعين ومتابعات برنامج ساكتين في عدد جديد لهذا الحصة. اليوم نطرق لموضوع الدراسة، يعني تلاميذ منذ 12 مارس أغلقت المدارس بسبب تفشي جائحة الكورونا. أولياء تلاميذ يعني ومسيرو المدارس الخاصة لقوا روحهم في نزاع بسبب تسديد مستحقات الفصل الثالث. اتصلوا بنا على 021 78 24 45. اعطيونا تجربتكم مع إذا كنتوا أولياء تلاميذ، اعطيونا تجربتكم مع هذا الحجر الصحي، يعني تلاميذ لقوا روحهم في البيت يعني بدون دراسة. سي اون سيتواسيون اكسبسيونيل لكاع العائلات الجزائرية. قبل ما نكملوا في موضوع اليوم نروحوا للتذكير بموجز أنباء شهرزاد عمروش لصباح اليوم ونعود نقولوا. موجز لأهم الأخبار أقدمه لكم من راديو آم. أهلا بكم. بداية تم أمس إيداع صحفي منصفي قاسي والتقني رحموني رمضان الحبس المؤقت بعد سماعهما من طرف قاضي التحقيق، وهذا بعد امتثالهما أمام وكيل الجمهورية لمحكمة بيرمراد رايس. وفي نفس القضية تم إيداع بمحكمة بيرمراد رايس أيضا المصور حساني يوسف الحبس المؤقت. من جهة أخرى تم جدولة محاكمة الصحفي ومعتقل الرأي عبد الكريم زغليش ليوم الاثنين 10 أوت المقبل أمام قسم الجنح لمحكمة قسنطينة. في خبر آخر، برمجت محكمة سيدي محمد اليوم قضية فساد أخرى متعلقة بملف الإخوة كونيناف المتواجدين رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش. ويتابع في القضية الوزير الأول السابق عبد الملك سلال ووزير الموارد المائية سابقا إلى جانب إطارات بوزارة الصناعة. خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية صبيحة اليوم، كشف المدير العام لبريد الجزائر عبد الكريم دحماني عن سحب أكثر من 114 مليار دينار تخص معاشات المتقاعدين، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 26 جويلية. كما كشف دحماني عن تسجيل انخفاض بنسبة 15% في نقص السيولة خلال السداس الأول مقارنة بسنة 2019، وأرجع السبب إلى الظرف الاقتصادي الذي تعيشه الجزائر. في موضوع آخر، أكد مدير التسويق باتصالات الجزائر سفيان لونيس أن اتصالات الجزائر ستوفر خدمات مجانية يومي عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى استمرارية خدمات الإنترنت حتى وإن انتهت مدتها، وهذا في إطار إنقاص التنقل بين العائلات في ظل أزمة كورونا. كشفت المديرية العامة للغابات أن الحرائق التي شهدتها 20 ولاية قد بلغت الذروة ب66 حريق في يوم واحد، مما استلزم تدخل مروحيات الحماية المدنية لإخمادها. وقد عرفت ولايات تيزي وزو بجاية سطيف وتيبازا تضررا كبيرا جراء هذه الحرائق. وحسب حصيلة يوم 25 جويلية تم تسجيل 814 ذروة حريق نتج عنها إتلاف ما لا يقل عن 4271 هكتار، من بينها 1498 من الغابات. أما عن أسباب نشوب الحرائق تعود بشكل أساسي لتهور المواطنين وإهمالهم من خلال الاستخدام المستمر للنار في حرق المخلفات الناجمة عن الأشغال الزراعية، وهذا حسب تحقيقات أجرتها المديرية العامة للغابات. في آخر خبر، وإلى الرياضة، صادق أعضاء المكتب الفيدرالي صبيحة اليوم وبصفة رسمية على المقترح الثالث كصيغة رسمية لإنهاء الموسم الكروي 2019-2020 بعدما حاز على غالبية أصوات أعضاء الجمعية العامة. وتقرر اعتماد شباب الوزداد بطلا للموسم وصعود الأندية الأربعة الأولى من المحترف الثاني إلى المحترف الأول، مع إلغاء نزول الأندية الثلاث من المحترف الأول إلى الثاني. بهذا أختم معكم أوراق الموجز. تتابعون المزيد من الأخبار على موقعنا الإلكتروني radio1.info. إلى اللقاء.
دايما على ما راناش ساكتين. شكرا شهرزاد على موجز أنباء نهار اليوم. أهلا زميلي حمزة. Bonjour tout le monde. مازلنا دايما على مرة ساكتين على 021 78 24 45. موضوع اليوم موضوع التلاميذ، موضوع الأطفال اللي خرجوا من الدراسة منذ 12 مارس. يعني الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ألغى يعني سيناريو السنة البيضاء، قال أنه السنة الدراسية 2019-2020 لن تلغى. لكن اتصلوا بنا على 021 78 24 45. ذكر مرة أخرى، قولوا لنا عن تجربتكم مع الدراسة عن بعد، لما لا. معنا أول متصلة لعدد اليوم كريمة. أهلا كريمة. Bonjour. Bonjour. Bonjour Amira. Bonjour. Ça va Karima? Ça va. J'ai du mal à vous entendre. Hein. Je crois que le son... Je vais faire des efforts. Hein. Je vais essayer de parler plus fort. هكا كي تسمعي فينا؟ Oui, parfait. C'est super. Alors, j'aimerais bien participer un peu et témoigner par rapport au thème d'aujourd'hui. concernant كيفاش كنا مع الأولاد تاعنا مع الحجر الصحي هذا. عندك un enfant scolarisé dans une école publique ou privée? عندي exact. J'ai ma fille qui est au CEM. Et là, on est confiné à la maison depuis le 12 mars. Depuis la fermeture des écoles. Voilà. Depuis que les autorités ont annoncé les fermetures des écoles et au jour d'aujourd'hui, hein, pour vous dire. Hein. C'est excellent. إلى يومنا هذا يعني احترمنا الحجر الصحي بأتم معنى الكلمة. وكيفاش درتي كملت تقرا البنت؟ كيفاش كملت تقرا دروس؟ كملنا الدراسة تاعها عن طريق الإنترنت الخاصة بالفصل الثالث. ويعني من نهار خرجت البيانات من وزارة التربية اللي تقول باللي المعدل تاع السنة الفصل الأول والفصل الثاني هو اللي راح يخلي الطفل يجوز للمستوى الأعلى. زدنا كملنا واحد يعني نقدر نقول لك تبعنا الدروس عن بعد لمدة شهر ونصف. كيفاش كانت الدروس عن بعد؟ على أي موقع؟ الناس الموقع الديوان تاع الدراسة عن بعد. وكانت دروس مليحة. واش رأيك في لو بروغرام؟ ويب تي في on travaille sur web TV. خاصة لي لوفيس. فوالا دونك شحال من ساعة كنتوا تتبعوا البرنامج في النهار؟ شوفي يعني تبعت على لي ريكومونداسيون تاع وزارة التربية. حسيت كان عندي الجدول تاع الدراسة تاعها باسكو داروا لنا جدول تاع البروغرام تاع لا سيمين. Et il y avait des horaires il y avait en fait moi personnellement j'ai beaucoup apprécié la méthode et donc je suivais ma fille à domicile donc كان عندها رزمنة تاع الدروس وعندك المواد اللي يعطيهم لك على الأسبوع وكل حصة كانوا يدرسوها يعني à la minute qui suivait il y avait chaque matière et on avait un calendrier et on savait exactement la prochaine matière qui suivait. Vous voyez, donc moi personnellement j'ai beaucoup apprécié. Bon, mis à part les petites lenteurs de connexion de temps en temps, ça buguait, mais c'était très rare. Mais sinon le programme a été suivi, a été continué quoi. Donc elle a pu quand même suivre et apprendre certaines. قولي لي من الجانب البسيكولوجي هل يعني لاحظتي تغييرات على يعني التلميذة؟ شفتي بلي ما قدرش تتبع كما كانت ولا بالعكس يعني البقاء في المنزل حفزها انها شوفي هي مش نقول لك نفس الطريقة كي تكوني في المدرسة وفي البيت مش كيف طبعا. بزيادة الأمر اللي رانا نعيشوه صعيب بزاف. نقدر نقول لك بلي من جهة النفسية يأثر بزاف. أكثر باسكو عندنا هذاك الخوف تاع المرض تخافيه فوالا دونك c'est-à-dire qu'on ne vit pas dans les mêmes circonstances que quand on avait la vie تاعنا dans la vie courante quoi. Oui. Donc il y a sur le plan psychologique ça joue énormément mais on essaye on fait ce qu'il faut pour éviter que le mal rentre chez nous quoi. Donc on respecte à la lettre les recommandations et on suit à la lettre les événements qui se déroulent en ce moment. Donc on se dit c'est une période qui va passer, qui va finir par passer Inch'Allah. Inch'Allah ya Rabbi, Inch'Allah. Vous voyez donc
Mais sinon, on a été très, très disciplinés, comme on dit. Je crois que c'est le terme. On essaye, on se dit c'est une phase لازم نجوزوها كما قالت كما راهم يقولوا وإن شاء الله احنا ماذا بينا le Covid disparaîtra quoi donc ان شاء الله ان شاء الله. يعطيك الصحة كريمة على فو تيموانياج. نتمنى انه التلميذ تاعك ولا التلاميذ كاع تاع الجزائر يولوا الى مقاعد دراسة في اقرب وقت ممكن. ان شاء الله شكرا. ان شاء الله هذا شغلنا نتمناو يا ربي ان شاء الله. الى اللقاء. إلى اللقاء. أوكي مع السلامة. مازال دائما على ما راناش ساكتين على 021 78 24 45. إلا كنت ولي ولا عندك يعني عندك أطفال راهم يدرسوا في مدارس خاصة، حبذا لو كان تصل بنا في عدد اليوم وتقول لنا عن تجربتك فيما يخص مستحقات الفصل الثالث باش نفهموا ما حدث. نروحوا إلى فاصل صغير ونعود نقولوا. عودة مجددا هذه المرة مع محمد من بسكرة. أهلا محمد. أهلا أخت أميرة، واش راكي لاباس؟ الحمد لله، وأنت محمد؟ وسي حمزة لاباس؟ لاباس الحمد لله لاباس. تجور حوحو محمد سعدك مزايد. أهلا محمد، كنت نحاول نتأكد إذا نتايا ولا لا. قل لي محمد. أنا هو تقلقت البارح باسكو لا راديو تاعك ايتي كوبي قلت انايا واش راه هذا تقلقت فريمون. يعني ما قطعولناش الصفحه الا انه لي دو باج راديو ام بوست و راديو ام ايزون ايتي جوملي دونك عندنا صفحه واحده. الحمد لله الحمد لله يا ربي. الحمد لله مازلنا هنا. ان شاء الله ربي يدوم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. نعاود نقولوا لي موضوع اليوم يعني وقف الدراسه من 12 مارس. قولي لي كانت عندك تجربة كولي لتلميذ من 12 مارس. وي تجربة ثانية يعني très intéressante. Bon, j'ai ma fille qui prépare le doctorat, j'ai une fille qui prépare le bac. Le bac. Woldi qui vient de finir sa soutenance. Comment ça se passe من 12 مارس للدرك؟ والله العظيم الحمد لله. والله يعني أنا ومدام on insiste sur le soutien moral surtout pour la petite présence du bac. Donc on essaie de toujours d'offrir tout le soutien possible et mettre tout le confort et en parallèle il faut créer l'ambiance du dar. Pour ne pas, par exemple, j'ai fait découvrir à mes enfants le théâtre que je jouais Bekri. Eh ben c'est bien. C'est très bien. J'ai repris ma guitare, شوية شعبي. Eh ben c'est bien. الفن راهو داير حالة في البيت، راهو مرافقكم الفن. نعم. قلت لك الفن راهو مرافقكم في العائلة. C'est dans le sang, c'est bien. حاجة مليحة. أنا mon arrière-grand-père أحمد رضا حوحو اللي كي écrivain. نعم. معروف. C'était le créateur نتاع الفرق الأندلسي في قسنطينة. نعم. وما لاحظتش انه كاين يعني تاثير على التركيز ولا على يعني تحفيز يعني في الدراسه كي راهم في البيت مقارنه بكي كانوا يدرسوا يعني بطريقه عاديه؟ صح شوفي والله كل نهار ونهارو سيرتو مع الكورونا هذه مع سيرتو حنا بيسك راوني ولاد بلاد دونك اون كوني لي جون كل نهار وزابي 3 4 ديسي فهمتي دونك مي اون ايساي توجور d'évacuer ça pour vraiment assurer un environnement يعني propice aux révisions surtout pour ma fille qui prépare le bac. نعم يعني منعطف مهم شهادة البكالوريا بالنسبة لكل تلميذ. صح c'est vrai. On essaie de faire le maximum. Ça fait un bon moment qu'on s'est pas réunis. Donc on veille à ce que فطور الصباح والغداء والعشاء نكونوا ديما ensemble. Les débats, on discute, les débats, on échange. مليح تستغلوا هذه الأوقات باش تعاودوا تتلاقاو وتعاودوا تجوزوا أكثر وقت ممكن مع بعض. Non, surtout ça, mais surtout les contacts, les échanges, les sujets concrets. Exactement.
شكرا محمد على المشاركة. يعطيك الصحة. نتمنى التوفيق للشهادات المختلفة لازم يتحصلوا عليها الأولاد. الله يبارك فيك، وتحية خويا حمزة. تحية كبيرة لك خويا محمد، بارك الله فيك. يا خويا نهار جينا هنا ان شاء الله نديروا فيها شخشوخة ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. غير هو يجي انا ما نجيش. انت دو فاكتو اختي. شكرا. كي نقول حمزه يجي معناتها باللي راك نتمنى راه يجي يا خلاص. دو فاكتو. ان شاء الله نجو مع الصحفيين المسجونين، ان شاء الله ربي يطلق سراحهم ونجو كامل كيف ان شاء الله والله ان شاء الله والله العظيم يعني سي ديباسي. faut laisser les gens parler, faut laisser les gens s'exprimer. Ou ثاني الصحفيين ثاني il faut qu'ils soient responsables. Bon, tout ça revient à l'école واش خرجت تاعنا. وي ليكول بالك هذا خرجت ليكول تاعنا. enfin c'est un sujet vraiment. والله الصحافة بين ما يدرس وبين الواقع اختلاف كبير أستاذ محمد. لا شوفي انا هضرت مع انسان دبلوماسي ماهر. قلت له مو المشكل تاعنا. قال لي écoute mon fils, ça fait 30 ans qu'on n'a pas eu d'école. Qu'est-ce que tu peux attendre de cette société? نعم كارثة. شنو هذا السوسيتي اللي في العداله من خارج من ليكول هذه، اللي في السبيطار خارج من ليكول هذه، اللي في التعليم خارج من ليكول هذه، اللي في الطياره خارج من ليكول هذه. الحبيبات يخرجوا للخارج. صحيح. قاعدوا هنايا فرصي. كان اللي يحب البلاد، كان اللي ديزانتيريسي معنا. واش من ام بي 30 شوف المدرسه تاعنا كان حكمها مصطفى الاشرف. نعم. سيتي une sommité mondialement connue. نحاوه جابوا واحد العباد واش نقول لك عندهم عند ربي سبحانه. ثانوية يعني تقع في باب الزوار سميت على اسم مصطفى الأشرف. مصطفى الأشرف يسموا عليه ثانوية. نعم. ليغوني دو سور. مصطفى الأشرف تسمي عليه ثانوية، مصطفى الأشرف تسمي عليه ثانوية. دير أكبر جامعة في إفريقيا سميها عليه. سميها عليه هو. كنت دوك جو فيزيوني افون دو vous appelez جو فيزيوني اون فيديو تاع محمد اركون. يعني واحد اركون كيما يعني يخرج من الارجين يخلوه يروح. صح. كيروح يدير لي كونفيرونس في هارفارد كومبلي دي بلاص ما كانش في هارفارد. كيروح اركون يهضر. خلي واحد كيما اركون يروح. وخلي الى خلاف باس يهضر. قلت لي 60,000 بي دي جي اترافير لو موند. بور موا حرقه اود جام. على شخص نقول لك الى اللقاء. شكرا على المشاركه. بارك الله فيكم وربي يحفظكم ان شاء الله. ربي يحفظكم. مع السلامه استاذ محمد. شكرا. نروحوا نسمعوا كولد بلاي ونعاودوا نقولوا على ما راناش ساكتين. عودة مجددا مع موضوع اليوم، موضوع وقف الدراسة منذ 12 مارس، موضوع التلاميذ اللي تغير عليهم لو كوتيديان في هذه الفترة. اتصلوا بنا على 021 78 24 45. نذكروا انه منصف ايت قاسي الصحفي منصف ايت قاسي، يعني انا نظن انه عندكم كاع الخبر اللي تلقيناه ببالغ الاسف. منصف ايت قاسي راهو راهن الحبس المؤقت من نهار البارح. زميلي حمزه نظن انه عندك كلمه بالموضوع بما انك مقرب من الصحفي منصف ايت قاسي. والله ما je sais pas quoi dire. On est tous un peu sous le choc. Enfin, on comprend pas en fait parce que c'est pas un journaliste qui est politisé ou là il a toujours fait très attention pour rester justement neutre ou objectif. Donc du coup voilà, on est choqué, tout le monde est choqué, même les avocats on comprend pas en fait pourquoi. On comprend pas ce qui s'est passé, mais on en parlera tout à l'heure plus en profondeur dans ma partie. Mais voilà, on est tombé des nues, quoi. C'est la désillusion totale pour nous, quoi.
On essaiera نتصلوا بأحد المحامين اللي متكلفين بملف منصف أيد قاسي باش نفهموا منه الموضوع، تكون عندنا مستجدات إلى نهاية عدد اليوم اللي راح يكون آخر عدد الأسبوع. غدوة ما حش تكون مرناش ساكتين لأسباب تقنية، غدا ما حش تكون عندكم مرناش ساكتين، لكن نعاودوا نقول لكم في بداية الأسبوع القادم نهار الأحد ان شاء الله كي العادة والعوايد، نفس التوقيت ونفس الأشخاص ونفس القناة الجديدة اللي هي راديو امبوست. عندنا اتصال ça va pas rester Radio Impost, ça va devenir باش نوضح برك اللي الناس يفهموا علاش راهم في راديو امبوست ماشي راديو ام. Alors, on a le sondage du jour qui l'ada. La question du jour est: comment trouvez-vous les enfants après 5 mois de Covid, préoccupés par le corona, insouciants comme d'habitude, trop réservés, je ne les reconnais plus. Donc, vous votez. Jusque-là, on a 100% les votants insouciants comme d'habitude. مع أنه خرجت دراسات تقول أو أخصائيون كانوا يقولوا أنه الفترة أو الحجر الصحي أثر كثيرا على نفسية الأطفال في هذه الفترة. تختلف الآراء، كاين أولياء يقولوا بالعكس أنا تلاميذي ما ولاوش يقدروا، يعني كانت أريحية نفسية يعني كي غادروا مقاعد الدراسة. لكن رانا نشوفوا بلي لي فوتون تحت لو بوست فيسبوك تاعنا راهم يقولوا أنهم pour l'instant 100% des votants قالوا أنهم ils sont insouciants يعني لا يكترثون للأمر. عندنا اتصال. الو 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 السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. حمزة بون ابخي وأميرة بون ابخي السلام عليكم. عبد الملك من انجلترا. Salut عبد الملك. شكرا. Ça va عبد الملك, how are you my friend? والله العظيم اليوم اوني با فريمون كيما كنت البارح يعني دو بون هيمور. وي جي بيردو راجل اختي البارح هذا وين دفنوه صافي 20 مينيت دو سا. الله يرحمه يا ربي, الله يرحمه. يراجعوني تما نترحموا عليه. Nous aussi on a perdu le papa de Mus, Allah yarhamou, notre collègue Mustafa البارح في الليل aussi, donc voilà, on est tous touchés. En même temps خويا حمزة c'est-à-dire راني سمعت أميرة يعني التفصيل في هذا الموضوع هذايا اوكي سي فغي واش راهم يقولوا بصح اوطون كو الحكومة واش احصائيات اللي خداو يعني دوك نقول نهضروا ان اكزومبل. الدراري عاودوا يقولوا كيما احنا مام هنا في لونجلتير الناس كامله مقلقين, الدراري ما مشي يقراو حاجه باينه بصح دوك كيما نقولوا احنا نعرفوا المعيشه تاعنا في الجزائر وكومون سا سباسي تو سا. الدراري يولوا لمسي هاي نقولوا دوك كاين كورونا في الدار. الحكومه واش من يعني احتياطات في هذا الامر هذايا. دوك هذيك اون اون ميزون باغ اكزومبل عندك 3 دراري وكيما نقولوا وكاين كورونا في الدار ولا الدراري يروحوا للمسيد. اسكو الناس يتخمم في هذا الموضوع ولا برك الناس شويه مقلقه على الدراري؟ رانا نفهموا باسكو عندي خياتي مزوجين كاين دراري وكاش ديسون تري سوفون راني فاهم. البارح كنت نهضر مع اختي بيان سور راهم شويه مع الحزن حقيقه. عند هذا الولد لاو يقرا السنه الرابعه, عندي العجوز في الدار على 85 يعني ليا اون بريسيون. بصح من مساله نتاع محسوب المرض واش بالموقف اسكو كاين موقف؟ نعم كاين يعني الاحتياط الوحيد اللي اتخذ في هذا المجال هو الدراسة عن بعد. راك تسمع فينا عبد الملك؟ autant rire quoi. اني نسمع فيك تري بيان. الدراسة عن بعد سي فاسيل ا دير كوم سا يعني في الميدان كومون سا فا سباسي. دوك واحد عنده 4 دراري دراسة عن بعد صح و لا سويف اسكو il y a une suivante كاين كومون سا سباس؟ Ça se passe pas en fait.
احنا هنا eu le témoignage تاع كريمه في منذ بدايه عدد اليوم، قالت لنا انه يعني ça se passe très bien، يعني بنتها رايت لازم. انا نظن انه الدور تاع الاولياء في هذا الوقت حتى لو كان ما كانتش الدراسه عن بعد ça reste une exception une situation exceptionnelle، تسمى il faut s'adapter، il faut parents هما اللي يتبعوا الاطفال تاعهم حتى لو كان ما كانتش الدراسه عن بعد. كاين الكتب، كاين البرنامج راهو واضح. انا نظن faut-il encore que les parents soient instruits. C'est ça في حالة ما يكون الأب أو الأم يعني ماشي متفوق في الدراسة أو أمي، مع إنه الأمية ولا عندها معيار آخر. يعني كاين ils ont des métiers techniques بيديهم ولا ما يسحقش يعني يقرأ ولا يكتب. نعم والله ما يقدرش يقري ولاده دوكو en ce moment. on va faire la suivante. حقيقة أنا ما سمعتش الديبي على كل حال parce que de toute façon c'est vrai on va faire ça على كل حال. دو احتياطات على قدر ما ننجموا ويعطيكم الصحة. يعطيك صحة. ميرسي ا توا عبد المالك، ميرسي بوكو. بلمزي يا خويا حمزة. إذا جست على ستراتفورد ولا ليتن ستنسل منا على جماعة. نعرفوا الجماعة تاع ليتن يبلغ إن شاء الله. يسلمك. بالدقيق كما يقولوا. أيوه القهوة تاع لي زالجيريا هذيك الشابة هذيك. absolument خويا حمزة. Ils ont eu, je crois, ils ont eu une médaille. Le meilleur coffee shop, enfin coffee shop. Je sais même pas quelle désignation donner. En tout cas, ils ont eu une désignation, une petite médaille. تاع ليتنستون. تاع ليتن يعني. هكذا merci beaucoup. Merci عبد المالك. Merci صح عبد المالك، مع السلامة. تحبسوش الغنية؟ أنا عندي في الله. داكوغ. عمالي سمحوا لي، عمالي فريق تقني خلاها تمشي. عودة مجددا لما راناش ساكتين مع عبد النور حواتي. أهلا عبد النور. بونجور عبد النور، واش راك؟ لاباس الحمد لله. عبد النور, vous êtes chargé du suivi de la relation pédagogique avec les élèves. احكي لنا يعني وشنو هو لو بروميير كونستا من 3 شهور ولا 4 شهور تاع كونفينمون، 4 شهور تاع دراسة عن بعد. Au fait, quand on a su que on pouvait plus reprendre le cadavre. En fait, moi je parle pour l'école Tafat. Qui a c'est une école privée. Le collège. Et quand on a su qu'on ne pouvait plus reprendre le 4 avril, parce que la mi-mars, le 12 mars, le 4 avril, c'était les vacances scolaires. Quand on a su qu'on ne pouvait plus reprendre le 4 avril, on a mis en place un dispositif pour rester en contact avec les élèves et continuer les cours. On a téléchargé, on a utilisé une plateforme très connue, surtout par les universités, même dans les universités algériennes, c'est un Moodle. Et on a réuni les enseignants intervenants. On a commencé à mettre en ligne des cours, des présentations, etc. Dans un premier temps. Et on a demandé aux parents de s'inscrire, les parents directement au nom de leurs enfants. Ils nous contactent, ils battent un mail, on leur donne un mot de passe, ils se connectent la classe le cours qui les intéresse. Ça c'était le début avril. Vers la fin avril, là, on a commencé au début mai, on a commencé à mettre des cours. On a utilisé Zoom, la version gratuite. On a utilisé Zoom, où les profs ont commencé à donner des cours en direct. Est-ce que vous avez eu des retours de la part des... Comme ça se passe. Ils envoient les invitations aux élèves, où les élèves assistent au cours. On a mis en place un emploi du temps qu'on a transmis aux élèves, où on a maintenu un cours personnalisé. Ça permet aux élèves de voir leurs enseignants, de voir leurs camarades, etc. Il faut dire que en termes de présence, c'est pas full, c'est pas tout le monde qui a pu se connecter. Pour chacun a ses problèmes. واحد ما عندوش connexion, واحد ما عندوش. S'ils sont 2 ou 3, ils n'ont pas assez
de laptop ou là de mobile ou là, c'est les inconvénients qu'on a. Est-ce que vous avez eu de bons retours de la part des parents d'élèves? Ah oui, ils étaient contents, ils étaient heureux, gars. Beaucoup de parents nous ont remercié, ils ont dit très bonne initiative, etc. Parce que un parent Hassel Boulido, et encore au démarrage, il fallait. D'ailleurs, quand on a commencé avec les 2 classes d'examen, 6e. Ceux qui passent en 6e, donc ceux qui sont en 5e année primaire, ou la 3e ou la 4e année moyenne, tu as le collège. Au départ, on ne savait pas que les examens allaient être annulés, donc il fallait préparer les 2 des classes d'examen. On a commencé par... Et donc vous pensez que le 3e, concernant les écoles privées, vous pensez que le 3e trimestre devrait être comptabilisé dans le paiement de l'année scolaire ou pas? En termes de paiement, nous, on parle de notre propre expérience. Oui, à partir du moment où vous mobilisez des enseignants, vous devez, parce que les enseignants, il faut les payer, hein, et vous mobilisez des enseignants. C'est vrai qu'il n'y a pas une présence physique, vous avez les parents, plus que l'enfant n'est pas présent, donc il ne mange pas à l'école, etc. C'est pas les mêmes frais, mais ça, il faut une contribution. En tout cas, pour notre cas, nous, on a fait payer le tiers. Le tiers du prix initial? La dernière tranche. D'accord. Voilà. Et c'est pas le cas de toutes les... Je sais pas si vous avez des échos des autres... Je sais pas si vous avez des échos, mais est-ce que pour certaines écoles privées en Algérie, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des paiements? Parce qu'on a je vais vous dire. Quand on entend les parents, j'ai eu l'occasion de regarder des vidéos mises en ligne, t'as les parents qui interviennent, etc. Oui, c'est anti-pédagogie, je sais pas quoi. Il ne faut pas oublier une chose, c'est l'école privée, c'est une entreprise, c'est un commerce. D'ailleurs, contrairement à beaucoup de pays, y compris les pays limitrophes, je veux dire, si je prends nos voisins du Maroc, ou là on prend l'exemple de la France, parce qu'on le prend souvent et tout, l'école ailleurs n'a pas un statut commercial, ils n'ont pas de registre commercial, de un agrément, ils sont subventionnés par l'État, la formation des enseignants, l'État participe. C'est quoi la participation de l'État? Est-ce que les enseignants, des autorités, un ministère de l'Éducation qui vous dit appliquer le programme national, ce qui est normal. Il y a un programme, il doit être national, y compris pour le privé ou le public. Mais ça en contrepartie. Je sais pas, mais je pense que si on veut, parce que beaucoup de parents disent déjà que c'est très cher, etc. Moi, je pense que s'il y avait une contribution, c'est mon avis personnel, s'il y avait une participation de l'État en termes de subvention, ça permettrait de rendre l'école privée Belek plus abordable aux parents, ça permet et ça permet à l'État de demander plus de comptes, etc. et de participer à la formation des enseignants, au moins qu'on sache que le message soit le même à travers, je veux dire, aussi bien dans le privé que le public. C'est ça, moi, je pense que c'est ça qui ne D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu parler il y a eu une instruction qui a été donnée au ministère de l'Éducation et du Commerce pour entamer des enquêtes à la suite des plaintes des parents. C'est bien rapide. Où est-ce que il y a le ministère du Commerce et le ministère de l'Éducation vont engager des enquêtes. À la suite des plaintes des parents, ils vont envoyer des enquêtes au niveau des écoles privées. Bah, vous nous donnez une information. Les écoles privées respectent, parce qu'il y a un cahier des charges. Est-ce qu'ils respectent les cahiers des charges? Est-ce que sur le fait de demander la participation, est-ce que c'est conforme à la législation, etc. Ça, c'est un rôle normal. Nécessairement, ça, c'est une affaire du ministère de l'Éducation, c'est pas une affaire du ministère du Commerce. Oui, tout à fait. Le ministère du Commerce est engagé parce que l'activité de l'éducation est vue en activité commerciale. Oui, tout à fait. Je sais pas, ça c'est... Parce que
l'éducation, l'activité avec l'enseignement général ne devrait pas être soumise aux mêmes règles auxquelles sont soumises les ordinateurs, les mobiliers ou commercial. Ben oui. Merci beaucoup, Abdel On veut maintenir avec l'aspect pédagogique ou l'aspect... Ça devrait relever de... très particulière, le parent. On n'a pas la même relation avec une école à qui vous envoie l'éducation de votre enfant ou le moins, je pense. Oui. Merci beaucoup, Abdel Nour. صحة. إلى اللقاء. لحقنا لنهاية الجزء الأول لعدد اليوم لمرانج ساكتين. ما زلنا دايما على 021 78 24 45. زميلي أنيس حمزة شلوج راح ياخذ مكاني للجزء الثاني. Amis auditeurs de Radio AM, on est de retour pour la deuxième partie de Marrakech Saktin, numéro 83, si je ne m'abuse. Dans la deuxième partie, on va toucher un petit mot sur l'arrestation de notre confrère, bien sûr, Moncef Aïtrassi. Pardon. Oui, Amine nous a rejoint. Les techniciens aussi qui ont été entendus, le réalisateur aussi qui se trouve aussi avec Moncef Aïtrassi. Lequel a été inculpé à en portant, enfin je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, de deux chefs d'inculpation dans un financement. Je suis un peu fatigué depuis hier, franchement on a très peu dormi. Financement étranger, collaboration sans accréditation avec une chaîne étrangère, la même chaîne les Kandar Maaha, le président Tebboune dernièrement, une interview qui a été réalisé par le réalisateur qui se trouve aujourd'hui en prison. Voilà, genre c'est invraisemblable, hein, c'est le cas de le dire. Que dit la loi à propos de ces deux chefs d'inculpation? تقدر تكون يعني من عام إلى 5 سنوات ملتمسة، 5 سنوات حبس ملتمسة. D'après les avocats, une année de condamnation sera probablement retenue. Bien sûr, on parle au conditionnel. Les avocats plaideront par la suite la relaxe, bien sûr. Maître Majid Hachour, qu'on aura, j'espère, avec nous tout à l'heure, ou la Dokchouia, a été hier très optimiste par rapport à la dite relaxe, à la possibilité que Moncef Aïtrassi soit relaxé. On refait un petit peu cette histoire, cette mésaventure. Moncef Aïtrassi a été convoqué à 2 reprises par la gendarmerie nationale de Belmourad Raïs. Première convocation a été faite par téléphone le 28 novembre 2019. Le 26 février 2020, Moncef allait voyager avec un autre groupe de journalistes pour une formation, je crois. Et là, حبسوه لابا في l'aéroport. Du coup, قالوا له انت ما تقدرش تفواجي، عندك une interdiction de quitter le territoire. Donc ni la gendarmerie de Maqalouche Moncef Aïtrassi, en fait il a pas été notifié, mais en fait juste طبقوها عليه بلا ما قالوا له، ما بعثوا له بريه والو هكا يعني une décision, ça a été décidé où lui il a subi ce sort là. Donc le 13 ou le 14 février, deuxième convocation de la gendarmerie. Le 18 juillet, il lui a été notifié de se présenter à la gendarmerie pour récupérer sa convocation et passer chez le procureur. Je rappelle, l'ISTN a été décidé le 11 décembre 2019. Elle a été renouvelée le 17 mars 2020. Le 1er juillet 2020, France 24 a mis fin au contrat de Moncef Aïtrassi qui a un peu joué le jeu. Il a tempéré, il ne voulait pas communiquer. كان يقول لي انا كنت نقول له كومونيكي كيفاش داروا لك يستيان يعني هضموا لك حق دستوري، حق يعني بديهي، لازم تكومونيكي، فوك تو كومونيك دوسو، سي با نورمال كو كومونيك با. هو كان يقول لي نو جو في تمبيري با معليش، يعني كان il a été très gentil, très sage. Et regarde ومنصف معروف عليه انه شخص هادئ، شخص بعيد عن المشاكل وما عندوش يعني ما يعبرش آراءه السياسية يعني بعنف ولا هو il est engagé de nature وكان يتضارب مع نفسه pour rester objectif, tu vois, tous les jours باش يمد une information objective et ولا un repère pour les autres journalistes tellement qu'il est objectif, il met une information neutre ou là même les journalistes يقتاتوا l'information عنده.
Donc, on a 1er juillet 2020, France 24 met fin au contrat, donc ma كانش يخدم معاهم, plus depuis le 24, le 1er juillet, pardon. Mardi 28 juillet 2020, il passe par la case prison, donc le Balah. On a tous été choqués par cette nouvelle. Avec nous, Maître Hachour. Alaykoum salam, Maître Majid Hachour, merci beaucoup d'être avec nous, Maître. C'est un plaisir et c'est un devoir comme d'habitude. Moi, je sais personnellement que vous êtes personnellement sur plein de dossiers, notamment celui de Khaldrani, je pense aussi. Oui, bien sûr, en tant que collectif défense des détenus politiques d'opinion, oui. Nous nous chargeons de défendre tous ces dossiers et ça dure malheureusement depuis juin 2019. Malheureusement, oui. Et ça continue avec le mandat de dépôt hier de Monsef être tracé. Franchement, c'est une nouvelle qui nous a tous choqués parce que Monsef, voilà, il est même pas politisé, hein, enfin dans sa façon de communiquer. Yani, il fait pas vraiment de la politique, il est journaliste, quoi. Et aujourd'hui, il est emprisonné par rapport à ça. Bon, maintenant, je dois préciser entre parenthèses que le dossier est en instruction, donc on doit se réserver oui. Par rapport à certaines choses. Bon, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut dire et il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Bien sûr. Mais ce qu'on pourra dire, et puis c'est une évidence, c'est que nous assistons depuis juin 2019 à une répression, à des cabales judiciaires, à une répression qui use et abuse de l'appareil judiciaire. Ce dernier est malheureusement devenu une vraie machine avec un engrenage inarrêtable. Oui. On est triste, on l'est tous. Et à chaque plaidoirie, croyez-nous que c'est vrai qu'on plaide par devoir, on plaide pour l'honneur, on plaide pour l'histoire. Mais au fond de nous, comme au fond de tous les Algériens, je le pense et j'en suis convaincu, on est triste. On est triste, on n'a pas, en principe, personne ne doit se trouver dans ces procès. Ni les victimes, parce que moi je les appelle des victimes. Il faut pas croire qu'ils sont des prévenus. Personne n'est prévenu dans ces histoires. Ils sont tous des victimes. Et on n'a jamais demandé la relaxe. Comment ça, vous avez jamais demandé la relaxe? Voyez-nous, on n'a jamais demandé la relaxe. La seule chose qu'on demandait, c'est qu'à chaque fin de la plaidoirie, on demandait, enfin, je me répète, oui. On demandait qu'on leur demande pardon. Parce que ces gens-là, il faut qu'on leur demande pardon. C'est des gens qui n'ont fait que leur devoir. C'est des gens qui ont voulu faire le travail. Et c'est regrettable, que des gens soient jugés parce qu'ils font justement leur travail. Moi, je comprends pas quelque chose, Maître. Comment un réalisateur dans la personne de Ramadan Rahmouni puisse réaliser la présidence ou la présidence. Il a réalisé Kamel, je crois que c'était le 4 juillet l'interview avec le président Tebboune. Il a réalisé l'interview. Après 20 jours là, il se retrouve في الحبس parce qu'il travaille avec la chaîne. Enfin, je comprends pas en fait. On comprend pas. Comment c'est possible? Il y a des bizarreries. Hein. Comment t'expliquer qu'un porteur de drapeau, soit condamné et qu'il fasse de la prison alors qu'il n'y a aucun article de loi qui pénalise ce genre de faits, parce qu'il ne s'agit pas de méfaits. Donc aujourd'hui, clairement, politiquement, on se trouve dans une anarchie, dans une cacophonie politique. Non, il s'agit d'une répression très, comment dire... Très poussée, très exagérée. Voilà. Bon, d'abord qu'elle est abusée. C'est clair que l'on s'entende. Il y a beaucoup d'abus, il y a beaucoup d'abus. Depuis le 19 juin, on assiste qu'à des abus. Mais il s'agit aussi d'une répression très subtile vis-à-vis de ceux qui surveillent. On est sur la base de quoi? Sur la base de poursuites judiciaires et
actionné par cette machine, justement, par cette machine judiciaire. Il est regrettable que le pouvoir judiciaire, nous on l'espérait tout le temps, on le pensait ainsi, soit réduit à une fonction judiciaire. C'est ça en fait, c'est devenu une fonction judiciaire, c'est vrai. Voilà, parce que si nous étions dans un pouvoir judiciaire, ça veut dire un pouvoir judiciaire, qu'est-ce que ça veut dire un pouvoir judiciaire? Un pouvoir judiciaire, pour qu'il le soit, il faut qu'il soit indépendant. Il faut qu'il soit au-dessus de tout le monde, quoi. Et moi, j'invente rien, je fais que répéter ce que pensent les gens. Quand on arrive à parler de justice de téléphone, je pense que le comble est atteint. Je pense que le comble est enfin atteint. J'espère parce que quand on atteint quelque chose, on commence quand même, Inch'Allah, à remonter. Et j'espère qu'on va remonter. Inch'Allah. En parlant de justice du téléphone, maître, est-ce que c'est la justice du téléphone qui pourra faire sortir nos amis de prison? On parle aujourd'hui d'une main magique qui est en train de gesticuler pour justement mettre la pression pour que nos amis sortent le plus tôt possible. Est-ce que, dans quelle mesure peut-on espérer cette sortie? Écoutez, quand on parle de main magique, c'est qu'on parle de condamnation, des poursuites politiques. Oui. C'est des gens qui ont été poursuivis, pas tout le monde, pas la majorité. Oui. Tout le monde a été poursuivi sur des bases politiques. Et je pense que leur libération, elle ne sera que politique. Ça s'est déjà fait à base de toujours d'usage de l'appareil judiciaire. L'appareil judiciaire, on l'utilise pour emprisonner et on l'utilise aussi pour libérer. Il y a eu celui qui est, moi j'enseigne, je sais pas, je me demande ce que je vais enseigner demain à mes étudiants, en disant que on a emprisonné un jour et le lendemain on a libéré. Ce qui me gêne, c'est de leur expliquer le pourquoi du comment, parce que ça en devient gênant, Yanni, pour la professeure. En tout cas, on nous a pas expliqué ça à la fac. On savait pas que un jour, étant journaliste, on risquait d'être arrêté juste parce qu'on avait fait notre devoir. Ça, on me l'a jamais expliqué à l'université. C'est le comble. Comment être arrêté, jugé et condamné? Enfin, je l'espère pas, parce que je l'espère pas qu'on soit condamné, qu'un journaliste soit condamné, mais pourquoi qu'on juge, enfin, qu'on arrête justement, qu'on émette des mandats de dépôt juste parce que les journalistes osent faire leur travail. Yanni, ça relève même pas du pénal, du droit pénal, maître. Donc là, on transgresse toutes les règles possibles et imaginables. Un journaliste ayant sa carte de presse ne doit pas être emprisonné. Oui, يعني sur la base de quoi دخلوهم الحبس ما كاش c'est pas du pénal يعني même si قال لك financement étranger déjà financement étranger منصف يتقاسى ويدخل العمله الصعبه للجزائر normalement devrait وسبحان الله ويصرفها في الجزائر الناس هربت الملايين المملينه والممليره وراهم الاز بيبار عايشين بيبارمون à l'étranger tranquille وحنا ندخلوا العمله الصعبه للجزائر pour باش c'est des je sais à eux seuls c'est des start-up هاد les personnes. Hamza, pire encore Hamza, c'est que comment qu'on condamne sur la base de collaboration avec un média non accrédité. Oui. C'est quoi cette activité? C'est vrai, c'est le même média, Médian, on parle de Médian, la boîte libanaise qui a réalisé l'entretien avec Tebboune. Il a dit à la fin, vous êtes les bienvenus, voilà, les bras ouverts. Soit qu'on ignore le fonctionnement le fonctionnement ou l'environnement médiatique ou le fonctionnement des médias, et ça c'est grave. Oui. Soit qu'on les connaît que trop, c'est encore plus grave. Dans les deux cas, c'est très très grave, oui. Voilà. Donc, nous, maintenant, parce que je m'excuse, je n'ai pas trop m'étaler. Le lundi, j'espère qu'on déposera tout le monde, surtout je parle de gens qui sont à Tizi, parce que déjà il y a eu des gens qui se sont constitués, on les salue. Je crois qu'ils ont eu l'autorisation pour aller le voir à la Chia. Non, ça c'est automatique. Quand quelqu'un est mis en mandat de dépôt, il y a toujours le permis de construire est
t'accorder de suite parce que c'est un droit. D'accord. Il s'agit de droit à la défense, donc ils peuvent pas, ils peuvent pas l'éviter ou ils peuvent pas le refuser. Mais je salue les gens déjà d'Alger qui sont constitués pour Mansouf et même pour aujourd'hui parce que Man Hassani est en mandat de dépôt. Oui. Donc il y a eu des gens qui se sont constitués. Lundi, nous, à l'occasion du procès de Brarni, on profitera du fait qu'il y a ce procès pour aussi de faire des permis de communiquer. D'accord. Pour pouvoir accéder à ces détenus et aussi accéder au dossier. Bon, c'est-à-dire en vérité, les périodes ne se comparent pas. C'est une évolution dans le cycle, on va dire, du virus. La seule chose qui est sûre, c'est que ça fait, on va dire, 2-3 semaines, on a vu qu'il y a une recrudescence des cas. La situation, je vous dis une chose, même chez nous, on le sent maintenant. On sent une certaine tension qui est assez difficile. Donc, je vous assure qu'on appréhende la Eid Kbir, on l'appréhende. Vraiment, là, on essaie par tous les moyens. On aurait aimé que les autorités aient suivi un petit peu nos conseils, à savoir de l'annuler. Je ne vois pas pourquoi le Hajj est annulé et pas l'Aïd. Je ne comprends pas. Parce que c'est pas trop l'Aïd en lui-même. C'est les réunions que ça va engendrer. C'est tout ce beau monde qui va faire. Et donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est que nous, on appréhende. Est-ce que, professeur, est-ce que dans la présence de matière organique, les restes et tout ça, est-ce que ça peut exacerber le virus en lui-même? Non, on a tout faux, hein, on se met d'accord. Non, regardez, je vous ai dit, c'est pas la bête elle est gentille, que ce soit le mouton ou le virus en lui-même. Je parle pas de la bête du mouton, je parle de la bête... C'est-à-dire que je veux dire je parle de la bête humaine, professeur. Non, regardez, voilà. Le mouton, il n'y a pas de problème. C'est pas le problème du mouton qui va... C'est jamais le problème des animaux, hein, docteur. Non, je parle pas du mouton, surtout professeur. Surtout selon l'ancien ministre de la Santé. Hein. Je parle des restes, voilà, donc, regardez, le mouton, il y aura le souci du kissidatique. Comme je suis moi-même présidente de la société du kissidatique, il y aura ce problème mais qui est inhérent à longueur d'année et pour lequel on va le voir pendant l'été. Maintenant, le seul problème, c'est que l'Aïd Kbir, ce n'est pas le mouton qui nous pose problème, c'est les réunions des gens autour du mouton, oui. autour de cette fête, autour de cette occasion. Vous voyez, déjà, les gens sont stressés, ils en ont marre, ils peuvent pas sortir, ils peuvent pas bouger, ils peuvent pas aller à la plage. Alors, on leur donne une occasion de se réunir. Attendez, ils vont pas, qu'est-ce que vous allez dire? Donc, c'est vrai que nous, on avait dit, on interdit. Point. Alors, oui. On a interdit parce que nous, on voit un peu ce qu'on est en train de vivre un peu dans les hôpitaux, ça a augmenté, et ça c'était avant les fêtes de l'Aïd Asrer, tout se passait bien, hein. Après on a eu une recrudescence. Maintenant on est dans la recrudescence, vous voyez, oui. Et en plus on veut se taper une fête de l'Aïd. Alors vous imaginez un peu. Oui. Donc on est déjà quand même, on va dire, notre personnel, mais je sais qu'il est fatigué, il n'est pas fatigué, il est infecté, pas la même chose. Oui. Vous voyez, c'est autre chose. Je ne parle pas de fatigue, ça c'est autre chose. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux même pas comparer les deux situations qui ne sont pas comparables. Docteur Kalima Achour, je risque de me répéter, mais on parle d'une deuxième vague en Algérie. Est-ce qu'on est sorti de la première vague ou est-ce qu'on est dans une deuxième vague? Wallah, regardez, moi je suis pas à la plage pour vous parler de première vague, deuxième vague. On y est depuis le mois de mars, on a قاعدين فيها. Donc il y a ni première, ni deuxième, ni troisième vague. On y est dedans. Donc après parler de première, de deuxième, ça changera quoi la situation? Rien du tout. Quand une situation, soit elle est critique, soit elle ne l'est pas. Actuellement, donc, nous sommes dans une situation critique. Alors c'est vrai qu'ils vont dire oui, il y aura pas les voitures, il y aura pas ça. Et après, quand vous avez tout le quartier qui va se réunir autour de 3-4 moutons, qu'est-ce que vous allez faire? Je ne dis pas, je n'ai rien, donc la bête en elle-même, non, on va la sacrifier, peut-être il vaut mieux qu'elle s'en sorte à la limite. Comme ça, on la pousse et on laisse les choses, parce qu'on est déjà comme ça, on est déjà dans une situation, comme je vous ai dit, critique. Je n'ai pas dit à la honte, je dis critique, on se met pas la même terminologie. Donc, nous faire ramener encore une autre situation, un autre événement pour nous faire empirer la situation, franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc vous ne pouvez même pas nous rassurer, professeur. Qu'est-ce que
je vais vous rassurer. Attendez, c'est pas de rassurer quoi? On est dans une situation qui est critique. Et qui va devenir encore plus critique après l'Aïd. Réunir des situations, qui va réunir des gens autour d'un événement, autour d'un animal, autour de... Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ce que vous voulez que ça fasse, ça va faire que des problèmes. Oui. Et de toute façon, on le savait tous, A'dara man Andara, même eux, ils le savaient, donc voilà. Oui, mais le problème, c'est que, vous m'excuserez du terme, ils viennent nous emmerder, nous. Oui. Vous comprenez? C'est vrai. Tout notre personnel, il faut voir la moitié de notre personnel, pour ne pas dire des fois plus, ils sont entre le Covid, entre les malades qui ne sont pas Covid, qu'on doit opérer, les néoplasies, les AVC, les diabétiques, ils tout comme nous l'Aïd. Alors, franchement, est-ce que c'est le moment de fêter à quelque chose? Il n'y a rien à fêter. Il faut rester dans son coin et se taire, c'est tout. Il n'y a rien à fêter. Il n'y a rien à fêter. On va fêter quoi? On a fait le mouchkila, comme on dit coco, on va fêter quoi? C'est Jamaïat Ulama Muslimi qui avait pris la décision, les ulama. Non, je ne veux pas regarder. Moi, je fais pas de la politique de trucs. Moi, je vois simplement la situation. Donc nous, on prévoit déjà, pour vous dire, moi, les malades qui devaient se faire opérer la semaine prochaine, je les fais rentrer maintenant. Je les fais rentrer cette semaine. Pas l'effet de l'Aïd, parce que sinon, ça va être infernal. Ils vont s'infecter pour un oui, pour un an. Oui. Je les fais rentrer maintenant pour pouvoir... Et c'est des néoplasies, donc vous imaginez. Je les fais rentrer maintenant pour les sécuriser, pour pouvoir les opérer, en étant relativement avec un minimum de sécurité, pour se faire le maximum de sécurité, et un minimum de risque. Donc c'est déjà critique, et là, on vous chamboule encore plus votre... Mais bien sûr que ça nous chamboule, attendez. Est-ce que c'est le moment d'aller faire la fête? Dites-moi, franchement. Pas du tout. Est-ce que c'est le moment de faire la fête de quelque chose? On n'a pas la tête à ça. Hein. Et à ce mouton, qu'on lui foute la paix et qu'on nous foute la paix à nous aussi. On a déjà assez de problèmes sur le dos comme ça. Donc c'est pas les organes qui vont nous poser problème, c'est pas Saredora qui va nous poser problème, c'est cette réunion autour de l'événement qui nous pose problème. Oui. Bon courage, professeur, bon courage et merci voilà, beaucoup pour ces informations. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup et bonne journée, professeur. Au revoir aussi, au revoir. Petite pause et on revient tout de suite après. نعود بكم من جديد في راديو أم. Mais d'abord les résultats à le sondage, donc je rappelle la question, comment trouvez-vous les enfants après 5 mois de Covid? 30% disent que leurs enfants sont préoccupés par le corona, 51%, donc la majorité, ont choisi insouciants comme d'habitude, tandis que les 19% restants disent qu'ils sont trop réservés et je ne les reconnais plus. 19% quand même. Merci d'avoir voté. Avec nous, une nouvelle personne, un nouvel appel téléphonique. معنا مدير الجمعية الوطنية للمدارس الخاصة. سليم أيت عامر. مرحبا بكم أستاذنا الكريم. أهلا بكم. أنا رئيس الجمعية. نعم رئيس. يعطيكم الصحة. يعطيك الصحة. أنت لك معنا. قلنا خلينا نولي الموضوع. عندي سؤال فيما يخص المدارس يعني الخاصة اللي طلبت من الأولياء، يعني حدث نزاع بين الأولياء تلاميذ والمدارس الخاصة اللي كانت تطلب تسديد مستحقات الفصل الثالث لسنة 2000 السنة الدراسية 2019-2020. وش السؤال تاعك الأخت؟ نعم. سؤال يعني ما حدث وش حدث بالضبط، يعني هل كل المدارس الخاصة يعني معنية بهذا الأمر؟ كل المدارس الخاصة يعني أجبرت أولياء التلاميذ بتسديد التكاليف، وفي حالة ما إذا نعم كانت هذه المدارس يعني أجبرت تسديد التكاليف، فمن يعني وشنو هي لا بوزيسيون تاع الاولياء هنا؟ يعني نعتبروهم ضحايا ولا نعتبروهم يعني، لانه الازمه يعني مست الجهتين، مست الاولياء ومست كذلك المدارس. شوفي اختي الكريمه، هو هذا الجائحه هذه الكورونا هذه قاصت الناس الكل. نعم. تقريبا كل لي زاكتيفيتي ايكونوميك سوسيال كانت تشاب. نعم. احنا في بدايه الامر نهار توقفت في 12 مارس توقفت الدراسه. كان في بال جميع يعني المدارس كانت عموميه او خاصه انه هذا التوقف هذا راح يدوم 15 يوم شهر على الاكثر. من بعد يعني اللي تقرر الغاء السنه الدراسيه نهائيا يعني، وهذه هي تم العام الدراسي نتاعها، وانتقلوا التلاميذ الى الاطوار العليا فقط بالفصلين الاول والثاني. اذا هنا المدارس الخاصه وجدت روحها امام وضعيه
حرجه وحرجه جدا. نعم. الاولياء التلاميذ هما في الحقيقه هما الصح، يعني احنا ما نقدروش نكزيستيو بدون لي بارون ديلاف دي سيكتور بريفي. ما عمرنا ما نجبوا راحين نكونوا في نزاع معهم، وكذلك احنا ما نقدروش نكزيستيو بدون المعلمين والعمال تاع المدارس الخاصه، لانه هما اللي راهم يقدموا هذا الواجب. اذا وجدنا روحنا في وضعيه حرجه كما وجد يعني فيها كثير من المؤسسات في مختلف الميادين نفسهم. اذا هناك بعض المدارس حاولت تسير هذا المرحله هذه بالامكانيات اللي كانت متوفره عندها. هناك بعض المدارس واحد اخرين ما كانش عندها امكانيات، وكانت امام اما انها تسرح العمال ديالها، ولا انها تتفاهم معهم يعني كيفاش نهار. وكاين بعض المدارس اللي يحاولوا انه يطلبوا مساهمات من طرف الاولياء اللي ما تقاسوش بالازمه. وكذلك كل هذه المدارس في الحقيقه تنتظر اعانه اللي راهي مسطرتها ان شاء الله الدوله يعني، ولكن الفرق بيننا وبين بعض الانشطه الاخرى انه احنا تزامن هذا الامر هذا مع فصل عطله الصيف. ستادير احنا كاين دي زاكتيفيتي كي اون ريبري، احنا لي زيكول بريفي اون ريبرون با باسكو زاد طاحت كذلك مع الصيف. لماذا علاش المعلمين ما فهمتش الجانب تاع المعلمين استاذ؟ يعني لازم يخلصوهم المدارس الوغ كو ما ماشي يخدموا هما. انا نعرف باللي اي انسان او عامل في اي مؤسسه لازم يكمل يخلص. صح ما ماشي يقرروا ما كيفاش علاش يخلصوا؟ نعم يعني خدمه ماشي يديروا فيها. كاين بزاف. انا راح ناخذ مثال قاعات الرياضه يعني اللي اغلقت. على بالكم ماشي كيف اختي العزيزه، على بالي ماشي كيف. انا حبيت نعطي برك جانب يعني تبقى واش حبيت نقول لك. هناك عمال يعني كاين عمال بزاف في هذه المدارس، وهذا العمال لا يمكن يعني تعاودي تبدلي ان بروفيسور مثلا تحبسيه ومن بعد غدوه ان شاء الله تبحثي على بروفيسور واحد اخر. حبينا نوع من الاستقرار لهذه المدارس. هذا الاستقرار علاه نبحثوا على الاستقرار لصالح التلاميذ. احنا التلميذ هو اللي احنا شوفي كنا الاوائل الذين نددوا بكل شده قبل ما يبدا كامل هذا المشكل. المدرسه كما يقولوا تضغط على اولياء التلاميذ او تاخذ التلاميذ كوم اوتاج، مثلا ما تسلمهمش الوثائق تاعهم ولا مثلا ما تعاودش تسجلهم. كنا اول يعني المنددين بهذا الامر. صح ما بصح استاذ بقى الان بقى الوضعيه تاعنا حنايا. الوضعيه تاعنا اليوم كيفاش راه عندنا قدامنا 7 شهور بدون عمل. كما باقي احنا بلادنا هي الصح، بلادنا هي الاولى، ولكن نتكلموا على المؤسسات. هذه المؤسسات هذه 7 شهور من المستحيل اننا نخلوا عمال يعملوا في هذه المؤسسات 7 شهور بدون اي مدخول. صح استاذ ما مشي يعملوا. هذا واش ما فهمت انا. والمعلم يقدر يفهم باللي يعني انا اون ستاند باي ما يخرجش دوكا كي تعاود تولي لاكتيفيتي يعاود يولي يخلص. لا يعني سهله هذه. اسمع هذو راهم عائلات. كاين بعض لي كوبل كي ترافاي دون لي. نجم نعاود نطرح لك السؤال يعني بكل احترام للاساتذه تاع القطاع العمومي. نعم. راهم يخلصوا المده هذه كامل يعني ما كانش. صحيح. كون نتبعوا هذه اللوجيك هذه الناس ما تخلصوا نحبسوا ما كاين والو. يعني احنا كي خدينا وجهه النظر نتاعك بما انك ما على باليش لك تسمع فيا استاذ سليم. خلينا نكمل ما راناش احنا واش احنا متفاهمين هذا الاولياء اولادهم ما قراوش ما يخلصوش. رانا متفاهمين هذا الامر هذا. Non, je vous dis ça, monsieur, parce que je sais que généralement les professeurs ما يخدموش غير في ايكول بريفي وحده. يعني يخدموا ان بو بارتو. خويا العزيز راك غلط خويا العزيز. انا جوستومون تحت لي الفرصه يعني نعم. باش نتكلم. انا بصفتي رئيس الجمعيه الوطنيه للمدارس الخاصه على المستوى الوطني الشرق غرب شمال جنوب. نعم. كيفاش هذا الشيء اللي راك تقول فيه خاطئ. هناك ممكن بعض المدارس كما راك تتكلم انت. نعم. ولكن هناك مدارس اخرى هي مؤسسات حقيقيه. صحيح. لها عمال تديكلاريهم تخلص لهم لو كونجي تاع الصيف تدفع الضرائب تاعها يعني تعمل بطريقه ما راناش رانا في دوله تاع قانون ماشي هكذا برك. كيفاش تخدم انت انسان وما تخلصوش؟ كيفاش تخدم انسان وما تديكلاريش؟ كيفاش تخدم انسان وما تخدم في نشاط تجاري وما تدفعش ضرائب؟ لا صح. Si c'est comme ça, si c'est ce cas de figure, bien sûr que vous avez raison. لا monsieur, c'est ce cas de figure
كي ريالمون سور لو تيران. داكور. يتكلم لك واحد اللي راهو في لو تيران. وي 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 وي. راك فاهم كيفاش؟ نعم راهو على اتصال باغلب المدارس الموجوده على المستوى الوطني. اذا هذه الفكره هي هذا الشيء اللي مؤلم. لكن كنا نسمعوا صرخات الاولياء واللي تقبلناها بصدر رحب على كل حال، بصدر رحب، وخاصه الاولياء اللي تقاسوا بالجائحه هذه. كانت بعض الناس تصطاد في المياه العاكره، معناتها حاولت تشوه صوره التعليم الخاص في الجزائر وتشويه صوره التعليم الخاص في الجزائر وتشويه التعليم بصفه عامه بحد ذاته. لان احنا ما راناش نخدموا هكذا برك ثانيه، احنا نخدموا سوز اون توتال تاع وزاره التربيه الوطنيه ببرامج وزاره التربيه الوطنيه وتحت مراقبه استاذ سليم الوطنيه. بما انك تحدث على وزاره التربيه الوطنيه، كان معنا متحدث مقبل عبد النور حواتي وقال انه وزاره التجاره يعني راح تفتح دي زانكيت فيما يخص ملف تسديد تكاليف الفصل الثالث. علاش وزاره التجاره هي اللي تهتم بالموضوع، بما انه يعني المدارس الخاصه هي تعمل تحت غطاء وزاره التربيه وليس وزاره التجاره؟ شوفي مليح اختي الكريمه، احنا مؤسسات تربويه تابعه بيداغوجيا وزاره التربيه الوطنيه، هي اللي تمنحنا الاعتماد باش نخدموه وفق دفتر شروط. يعني هذه المدارس ما حلتش هكذا برك وما تخدم هكذا برك. الان سي دي زيكول بيونت، معناتها فيها دفع مستحقات، يعني فيها عمليه تجاريه. نعم. للاسف كاين في بعض الدول الاخرى المدارس الخاصه سون سيبونسيون، مدعمه من طرف الدوله. احنا في الجزائر لا، هي الاولياء هم اللي يدفعوا المستحقات تاع هذا التمدرس تاع اولادهم. اذا هناك عمليه تجاريه، وهنا بيان سور تدخل وزاره التجاره راه منطقي ومنطقي جدا. وحنا في بدايه هذه الازمه قبل فورا بعد الغلق، اول ما اتجهنا اليه هو اننا اتصلنا بوزاره التربيه الوطنيه بعده مراسلات لمناقشه هذا الموضوع. يعني ما هو مصيرنا، ما هو مصير الاساتذه والعمال اللي باسكو نظن باللي الدوله تاعنا الحاجه الاولى اللي تهمها هو المحافظه على جميع مناصب الشغل والمرور من هذه الازمه. احنا اون با زعما دي جون كي شيرش ا تيغي بروفي دو سيت سيتوياسيون. Vous voulez juste limiter les dégâts. Vous voulez, c'est tout. Sauver les meubles. Malgré que رانا متفاهمين المنطق هذا اللي يقول ما قريتش وليدي ما نخلصش، رانا متفاهمينه من النهار الاول. يعني احنا كنا يعني سوليداريتي اون بارتي بار لو تريتمون دو كا بار كا. سي فري كاين كالكو زيكول للاسف الشديد استعملوا يعني بعض من الضغط واجبار التلاميذ على هذه الوضعيه ونوع من الاستعلاء ونوع من التكبر. وهذا شيء غير مقبول ورافضينه، ولكن لا يمكن ان نجمعوا يعني نعمم هذا الشيء على جميع المدارس الخاصه اللي راهي تعمل تساهم في تربيه النشء تاعنا، تساهم في تربيه الجزائري تاعنا. يعني رانا نخدموا كيما القطاع الخاص، كيما في السونتي كاين قطاع خاص وقطاع عام، كيما في الصناعه كاين قطاع خاص وقطاع عام، حتى في التربيه كاين قطاع خاص وقطاع عام. ولكن هنا نعرفوا باللي الموضوع تاع التربيه هذا حتى راك تشوف اليوم رانا نتكلموا على اصلاح المنظومه التربويه وعلى اعاده النظر فيها. يعني كانت ديما موضوع تاع يعني موضوع حساس، كريتيك، موضوع الساعه، موضوع كذا. ولكن اللي ما نقدروش يقيسنا كمربيين، يقيسنا كمعلمين، يقيسنا كصاحب اصحاب مدارس خاصه لما نشوفوا مثلا بعض الاعلام يقول باللي راهم يضربوا لي بروف، راهم الاسكلافاجيزم، راهم كذا. لا احنا كان وجهه يعني الهدف. اختي العزيزه انا نهضر لك يعني سي با نورمال كو واحد في الجزائر هذه يكتب كلام كيما هذا كلام يقيس بزاف. كيفاش ما كاش قانون هذا يضربوه ويبقى يخزر فيهم ولا كيفاه؟ مش فاهم هذه راك شايف كيفاش. اما المشكل بحد ذاته يعني على بالي باللي ممكن كان من المستحسن بالنسبه الينا اننا ما نتكلموش، قال خلي الامور تمشي هكذا ولا كذا. احنا حاولنا من البدايه هي اننا نكالميو لي شوز. كانت اتصالات لنا بوزاره التربيه الوطنيه. على كل حال هم شافوا طريقه لمعالجه هذا الاشكال هذا، نحترموا كما يقولوا وجهه نظرهم. اتصلنا بوزاره التجاره، الحق تعرف بيستقبلونا وهم مشكورين جدا على ذلك. وين حاولنا ان نوضح الامر وتكلمنا معهم ووضحنا لهم وقالوا لنا واش لهم الشكاوي هذه تاع الاولياء
الاولياء هذو. هناك جزء من هذه الشكاوي كاينه منها، وحنا كما يقولوا اون ادير 100% يعني على لا بوزيسيون دو مينيستير دو كوميرس في هذا النقطه هذه. وخرجنا في الاخر تاع الاجتماع هذا انه راح يتحققوا اولا من الامر بافاده لجان التحقق والتفتيش باش يشوفوا اسكو حقيقه هناك كل شيء اللي تقال كاين منه ولا ما كاش منه. وكما يقولوا راح تكون دي كوميسيون ميكس. احنا نرحبوا بهذا لا ديسيزيون هذه، نرحبوا بها لانها ممكن ستوضح للراي العام حقيقه الامر هذا والاشكال هذا. شكرا جزيلا سالم ايت عمر. احنا رانا نقولوها ونعاودوها، احنا نو سوم تري سوليدير avec tous les parents d'élèves, qu'ils soient dans le secteur public ou le secteur privé. Notre seul souci, notre seule crainte, au début, يعني تاع بعض المدارس qui ont un peu exagéré في التخوف تاعهم، هي préserver leurs établissements qui servent quand même, qui sont quand même des établissements qui appartiennent à notre pays et qui a des emplois à préserver, qui a des trucs. Et puis ننتظروا يعني واش لهم لي فورم داد اللي راهم رايحين يكونوا، وحنا توت فورم داد اللي تجي للمدارس الخاصه هذه انتم ترحبون بها. انت اوتوماتيكمون elle va partir directement aux parents. C'est-à-dire حنا en aucun moment ces écoles ne voulaient profiter de cette situation. et رانا نقولوا ونعاودوا نندد بشده على كل صاحب مدرسه استعمل التعسف في تعامله مع اولياء التلاميذ ولا دي شونتاج. وكذلك نندد أن هناك بعض الأطراف للأسف الشديد اللي ما تحبش الخير لهذه البلاد اللي راهي On a compris سليم أيت عمر. Il s'agit de la stabilité du secteur. Merci beaucoup Salim Aït Ammar, رئيس جمعية المدارس الخاصة الجزائرية. Il n'y a pas de souci. C'était important, donc on vous a laissé parler. C'était très important. شكرا لكم أستاذ. Petite pause et on revient tout de suite après. نعود بحضراتكم في studio رانا ساكتين avec Amira Boujma qui me regarde bizarrement. Ça va? Ça va. الحمد لله. on est tous fatigués Amira franchement في الجزائر الجديدة القديمة تاع تبون. معنا يونس. السلام عليكم. وعليكم السلام. le bon et le gentil يونس. يونس سعدي. ميرسي بوكو. واش راكم؟ والله غير لاباس الحمد لله. وانت يا يونس صافا؟ لا باس الحمد لله. رانا مع الاوضاع رانا مع لي زونبريزونمون اربيترير، رانا مع الشبيبه اللي تدخل الحباس، رانا مع الجزائر الجديده. دوماج C'est plus que dommage, mais bon, c'est pas grave. Younes, toi qui es spécialiste du digital, j'allais dire, quelles sont à peu près les solutions qu'ont trouvées les parents pour instruire leurs enfants في عصر الكورونا الفتاك؟ Est-ce qu'il y a des subterfuges, je sais pas, on a des applications, ou là, est-ce qu'ils se sont contentés de suivre le programme magique du ministère de l'Éducation nationale? Oui, كاين la plateforme, les plateformes déjà lancées par la tutelle, le ministère de l'Éducation nationale pour suivre les cours et tout, c'est une plateforme. Mais peut-être le plus important dans tout ça, ce sont les chaînes YouTube et les quelques groupes Facebook qui ont l'habitude déjà, qui donnaient déjà des leçons avant le corona. Mais avec le corona, il y a, par exemple, il y a une chaîne YouTube, Nordin, Oustad Nordin, je peux avoir l'isme c'est Oustad Nordin, qui a actuellement plus d'1 million d'abonnés. Sur la chaîne Hadi, tu trouves pratiquement toutes les leçons, surtout pour les élèves de baccalauréat. D'accord. Les mathématiques, français, anglais, tout, pratiquement tout. Et un enseignant, je vois que le nombre de vues par vidéo, parfois, il y a des vidéos qui ont atteint 700 000 vues, 800 000 vues. C'est quand même important. Cela montre que les élèves ont suivent cette chaîne. Il y a d'autres chaînes aussi pour l'histoire. Il y a maintenant beaucoup de chaînes sur YouTube
des enseignants qui donnent des cours avec des explications, avec et tout, et qui sont très bien suivis certainement par les élèves, parce qu'à part les élèves, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui va suivre un cours de mathématiques s'il n'est pas candidat au baccalauréat. D'accord. Aussi sur YouTube, sur Facebook plutôt, il y a des groupes aussi, on pose des questions, des enseignants aussi qui sont toujours à l'écoute de... Younes, excuse-moi, tu peux nous rappeler le nom de la page, s'il te plaît? C'est une question sur le live. Le nom de la page, c'est une chaîne. Il y a la chaîne, il y a la chaîne L'Oustad Nordin. L'Oustad Nordin? Oui, c'est une chaîne. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Voilà, l'Oustad Nordin. Oustad Nordin Mzrenna, dans les Aïtan. Younes, on doit mettre fin. On a vraiment dépassé. Merci beaucoup pour tes informations très utiles comme à chaque fois. D'accord. Merci mon ami, merci. Ça a aidé, oui. Ce qui, voilà. Ça a aidé. Ce qui reste, je sais pas si ça aide. Merci, franchement, c'est bon, on a fini. Anna, je vais partir parce que voilà, on va penser un petit peu à notre ami Moncefait Rassi. Parce que voilà, on va pas lâcher. Il a toute une armée derrière lui, une armée qui sera guidée par moi. Et Outred, son of Outred, Amira تعزية تنسيقية. أنا حبيت نمد تعزية bien sûr. يعني باسم كاع راديو أم وكل الزملاء لوفاة أب زميلنا مصطفى علالي البارح. ربي يرحمه وإنا إليه وإنا له راجعون. إنا لله راجعون bien sûr. زميلنا مصطفى خونا ماشي زميلنا خونا في الدم نموتوا عليه كامل نحبوه. Courage mon frère. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci la Dream Team. On se retrouve dimanche. Demain, on sera pas là. On laissera place à Ihsan Radi qui présentera, je sais plus ce qu'il va présenter. En tout cas, quelque chose de très intéressant. Ne quittez pas Radio M. On est passé, on a switché à Radio M. Radio M Post n'est plus. Elle a laissé place à Radio M, la grande Radio M. On a retrouvé donc du coup. Parce que gars, il a les notifications, le nom a été c'est super, changé. Super. Qu'un CPP donc vous n'allez pas super loin. Un CPP très électrique aujourd'hui. Après la